Ayos to ah. Ramen, idol. Ayan oh. Sarap nito, idol. May gyoza pa. Walang ano to? Yung powder. Meron. Sarap nito. Tama-tama malamig. Sinisipon pa ako. Ah. Sarap. The best. Sarap nito. Anghang lalo to. Ha? Gyoza, idol oh. Sarap nito. Wala, hatiin pa. Hindi ko hinati. Para lang pumasok sa loob. Ayan, idol oh. Ang dami yata ito. Ilan to? Isa lang yan. Hati tayo. Nawasa mo. Oo. Ganyan. Kaya tayo. Sobrang dami nito. Is tight, log. Log. Ano to? Ano to ang pancit canton? Matapon ha. Ano na? Ito. Huwag na. May isang ano doon. Karne. Kunin mo. Huwag na. Ito na. Pakati tayo. Ah. Ito masarap ramen. Musok-usok oh. Sarap. Labas. Sarap. Kagantong taglamig kahit doon. Sarap kumain ng ramen. Ayan oh. Sarap, idol. The best. Ramen pa? Yung sige, lagyan mo. Ayaw mo na? Ano? Pumitik eh. Pumitik. Ah. Sarap. Ah. Ito the best to, idol. Gyoza. Sarap. Thank you, mga idol. The best.